السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Alors اليوم غادي نصاوبوا لا pâte brisée على طريقة Christophe Michalak. Alors aujourd'hui, on va préparer une pâte brisée à la façon de Michalak, plutôt la recette de Michalak. On aura besoin de بالنسبة لهاد البات بريزي غنحتاجو 200 غرام ديال الفرينة. هنا خديت القمح بنخالته. Alors, pour réaliser cette pâte brisée, on aura besoin de 200 g de farine. Moi, j'ai utilisé la farine complète de blé dur. غنحتاجو قريصة د الملح ونص معلقة ديال العطرية. أي عطرية بغيتو القرفة، بغيتو الكوري، بغيتو. أنا اليوم استعملت شوية واحد الخليط ديال سكنجبير وديال القزبر مطحون، لأن على حسب لا غوصة اللي غنستعملها اليوم. Alors, on a besoin d'une pincée de sel et une demi-cuillère à café d'épices. Alors, pour les épices, ce que vous voulez, la tonka, le curry, la cannelle. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser un mélange de gingembre et de coriandre en poudre, tout simplement parce que ça va se marier avec la garniture que je vais faire. غنحتاجو صفر بيضة، un jaune d'œuf frais. غنحتاجو 30 حتى ل 40 غرام ديال الحليب بارد. On aura besoin de 30 à 40 grammes de lait froid. علاش كنقول 30 حتى ل 40؟ لأن في لا روسيت إنيسيال كاين 30 غرام، ولكن هو استعمل الفرينة العادية. أنا حيت استعملت الفرينة الكومبلي، يعني ضروري غتحتاج بلوس ديال الليكيد. غنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة باردة. On va avoir besoin aussi de 125 grammes de beurre froid. Donc première des choses، أول حاجة غنخلطو النواشف. غنخلطو la farine. On va mélanger la farine aux épices et au sel. On va mélanger. غادي نزيدو الزبدة ياك. On va ajouter le beurre et on va essayer de sabler le mélange. غادي نبقاو نخدموها غير بصباعنا باش نصابليو هذا الميلونج كيولي مرمل. ها هو لو ميلونج ديالي، هانتوما شفتو كيرجع داير بحال السميده. il est comme de la semoule. on va faire un puits. غادي نديرو واحد الحفيره في الوسط. غادي نزيدو فيها البيضه، enfin الصفر ديال البيض. on va ajouter, on va verser le jaune d'œuf et le lait والحليب et on va mélanger en commençant par l'intérieur. غادي نبداو نخلطو بلا ما ندلكوها. on va essayer de ne pas trop la travailler, de ne pas trop pétrir، حيت الا دلكناها وخدمناها بزاف اش غيوقع ليها؟ فاش غادي نمشيو نطيبوها في الفران غادي تصغر لينا. donc on va juste ramasser. voilà, une fois. N'essayez pas d'avoir un mélange homogène. D'abord, je vais la filmer et la mettre au frigo. Il faut la laisser entre une demi-heure et 1 heure se reposer avant de la travailler. Et si vous la laissez toute une nuit, c'est beaucoup mieux. Donc, أنا نغطيتها بالفيلم alimentaire وغنديرها في الثلاجة لمدة ما بين 30 دقيقة وحتى ساعة عاد نخدم بها. وانتوما الا كان عندكم الوقت من الاحسن تخليوها ليله كامله، مثلا الا وجدتوها اليوم للغدا ليه او لا بالصباح حتى العشيه غتكون احسن واحسن. وحاجه اخرى اللي نقدر نقول لكم انكم الا كانت عندكم من غارنيتور ولا من الاحسن طيبوها واحد ابلون، يعني بلا ما ديروا فوق منها لا غارنيتور، طيبوها واحد 10 دقائق سون غارنيتور، عاد من بعد تزيدوا لا غارنيتور وتكملوا لها الطياب. فوالا، نتمنى ان تجربوا هاد لا غوسيت ديال هاد لا بات بريزي بهاد لا فاصون، ونقول لكم ا تري بيانتو. السلام عليكم.